For 30 seconds, mahumanin mo. 1, 2, 3, go. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Lugar? Hindi. Lugar? Pagkain? Pwede, pwede. Desserts? Pwede, pwede. Desserts cake? Pwede, pwede. Leche flan? Pwede, pwede. Macaroni? Pwede. Spaghetti? Pwede. Salad? Pwede. Ano ba? Tuan ka na. Desserts? Pwede, pwede. Pagkain ulam? Pwede. Pwede. Ulam? 3, go. Tao? Bagay? Hindi, hindi. Lugar? Pagkain? Hindi. Pwede, pwede. Pagkain? Oo. Pagkain ulam? Oo, oo. Ulam? Bulan? Ginamos? Oo, oo. Bulan? Lupon? Pwede, pwede. Oo? Oo. Ulam? Pwede, pwede. Ulam? Fried fish? Oo. Fried